بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم اللہ تعالی آج انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، جو صرف گرامر کے حساب سے ہوگا، ہم تفسیر نہیں بیان کر رہے۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بہت سے نام رکھے گئے ہیں، اور جن میں سے ایک سورہ فاتحہ آپ کو معلوم ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی جس سے یہ مقدس قرآن شریف کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا نام ام القرآن ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے ام یعنی وہ ماں ہے قرآن شریف۔ تیسرا اس کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں، اور مثانی مطلب دہرائی جانے والی، سبع یعنی 7، تو وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں ہر نماز میں۔ اور یہ تینوں نام اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، جو ایک حدیث ہے ابو ہریرہ کی۔ پھر اس کو سورہ کنز بھی کہتے ہیں، یعنی خزانہ کی، جو ایک حدیث ہے کہ یہ عرش والے یعنی عرش کے نیچے والے خزانے سے اتاری گئی ہے۔ پھر اس کا نام سورۃ الشفاء بھی رکھا گیا ہے، یعنی یہ ہر مرض کی دوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ سمجھنے کی ہر مسلمان کو پکا یقین رکھنے کی کہ واقعی یہ الشفاء ہے۔ اور اس کو حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا سیدھا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ الصلاح ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک اللہ کے لیے، ایک میرے بندوں کے لیے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور 7 میں سے آدھا جو ہے 3.5 ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف، اور پھر 3.5 بندے کی طرف، جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس میں میں نے پہلے سے ہی کلر لگائے ہیں، اور یہ جو گرین کلر ہے، ہرا کلر، یہ فعل ہے، اور جو نیلا کلر ہے بلو، وہ حرف ہیں، اور جو لال کلر میں ہیں ریڈ میں، وہ اسم ہے۔ تو اعوذ میں یہ گرین کلر ہے، تو یہ پہلا فعل ہے، اعاذ یعوذ سے۔ اعاذ یعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا، پناہ میں آنا، یا تحفظ حاصل کرنا۔
टू सीक प्रोटेक्शन। और इसका मसदर इयादन, आउजन या माआदन होता है। तो ये फ़िअलुन मुदारिउन मरफ़ूउन व अलामतु रफ़्इही दम्मतु अज़्ज़ाहिरा। दम्मा के साथ ये यानी पेश के साथ नज़र आ रहा है, ये तो अलामत देखी जाती है किसी भी जो कलिमा के आखिरी जो लेटर होता है उस पर। तो यहाँ पे ज़ू पे पेश है, इसलिए ये रफ़ा हालत में है। और इसमें फ़ाइल मौजूद है, क्योंकि आप देखें कि किसी भी फ़ेल का जो पहला सीगा होता है, ठीक है? पहला सीगा चाहे मुज़क्कर का हो, वाहिद मुज़क्कर गायब का, या वाहिद मुअन्नस गायब का हो, उसके अलावा कोई भी सीगे आएँ, तो ये फ़िअलुन मुदारिउन मरफ़ूउन व अलामतु रफ़्इही दम्मतु अज़्ज़ाहिरा। दम्मा के साथ ये यानी पेश के साथ नज़र आ रहा है, ये तो अलामत देखी जाती है किसी भी जो कलिमा के आखिरी जो लेटर होता है उस पर। तो यहाँ पे ज़ू पे पेश है, इसलिए ये रफ़ा हालत में है। और इसमें फ़ाइल मौजूद है, क्योंकि आप देखें कि किसी भी फ़ेल का जो पहला सीगा होता है, ठीक है? पहला सीगा चाहे मुज़क्कर का हो, वाहिद मुज़क्कर गायब का, या वाहिद मुअन्नस गायब का हो, उसके अलावा कोई भी सीगे आएँ, तो उनमें शुरू जो जिससे शुरू होता है, फ़ाइल उनमें मौजूद होता है। तो यहाँ भी अना मुस्ततिर तक़दीरुहु, अना शामिल है। मैं पनाह माँगता हूँ या मैं पनाह में आता हूँ। बिल्लाहि, बी हर्फ़ जर है और अल्लाह लफ़्ज़ुल जलाला, ये इस्म मजरूर है। और ये जार और मजरूर, और ये फिर क्या होते हैं, मुताल्लिक़ होते हैं फ़ेल के। तो फ़ेल मुताल्लिक़ हुआ और ये मुताल्लिक़ हैं। बी यानी इसका मतलब मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। मिनश्शैतानिर रजीम, मिन हर्फ़ जर और अश-शैतानी इस्म मजरूर, और अर्रजीम, अर्रजीम ये ताबे है अश-शैतान का सभी हालतों में, क्योंकि शैतान मुज़क्कर माना जाता है, अर्रजीम भी मुज़क्कर है। शैतान अगर वाहिद है, अर्रजीम भी वाहिद है, ठीक है ना? ये शैतान जो है ये अश-शैतान पे है मारिफ़ा, तो अर्रजीम भी मारिफ़ा है। फिर अश-शैतान मजरूर हालत में है, तो रजीम भी मजरूर हालत में है। तो चारों एतबार से, इसम की चारों एतबार से ये फ़ॉलो कर रहा है। तो ये सिफ़ा है और अश-शैतान मौसूफ़ है, या इसको नात कहें और अश-शैतान को मनऊत कह सकते हैं। नात और मनऊत ये मिलके ये एक मुरक्कब है ना, मुरक्कब तौसीफ़ी, तो ये मिन हर्फ़ ज़र के लिए मजरूर हो जाएगा और ये भी मुतअल्लिक़ हो जाएगा। रजीम का माना होता है असल में रजीम जो है फ़ाइल के पैटर्न पे है। तो फ़ाइल का पैटर्न ये इस्मुल फ़ाइल में भी आता है मुबालगा का, और इस्मुल मफ़ऊल में भी होता है। तो यहाँ भी ये इस्मुल मफ़ऊल में है, और ये रजमा यरजुमु फ़ेल से है रजमन। इसका माना है किसी पर पत्थर फेंकना, रजम करना। तो जो रजम किया हुआ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें बी हर्फ़ जर है और फिर इस्म है, इस्म का मतलब होता है नाम। तो यहाँ पे हमज़तुल वस्ल था, तो ये असल में बार-बार इसको पढ़ने से, क्योंकि वैसे भी ये लिखने में तो आता है, लेकिन जब बीच में आए तो ये फिर पढ़ने में नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखने से भी
اس کو ہٹا دیا آسانی کے لیے. تو بسمی بی حرف جر اسمی اسم مجرور، تو یہ جار مجرور ہوئے، یعنی یہ مرکب جاری ہے. پھر می پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سنگل کسرہ ہے، تو وہ مضاف بن رہا ہے اللہ لفظ الجلالہ کا. تو اللہ لفظ الجلالہ مجرور ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو یہ اسمی پلس اللہ لفظ الجلالہ یہ بھی مرکب ہو گیا مرکب اضافی. اور پھر الرحمانی یہ بھی مجرور ہے. پھر می پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سنگل کسرہ ہے، تو وہ مضاف بن رہا ہے اللہ لفظ الجلالہ کا. تو اللہ لفظ الجلالہ مجرور ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو یہ اسمی پلس اللہ لفظ الجلالہ یہ بھی مرکب ہو گیا مرکب اضافی. اور پھر الرحمانی یہ بھی مجرور ہے. تو یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ کا. تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ پھر صفہ ہو جاتی ہے اللہ کی. اور الرحیم بھی یہ بھی صفہ ہے، یہ بھی مجرور ہے. تو یہ دونوں صفہ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا. پھر تو اللہ رب جلالہ اپنے دونوں صفات سے مل کے مجرور ہے مضاف الیہ اسم کے لیے، ٹھیک. اور اسم اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور ہو گیا بی حرف جر کے لیے. بی اپنے مجرور سے مل کے یہ شبہ جملہ ہو جاتا ہے، جار اور مجرور. اور جار اور مجرور جو ہوتے ہیں وہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے، محذوف ہے. تو یہ اس طرح کی دعا ہے یہ کہ ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، تو اس فلاں کام کو آپ متعلق کہیں اور پھر یہ جار مجرور ہو جاتے ہیں تو پورا جملہ ہو جائے گا. جیسے میں کوئی بھی پڑھائی شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے اقرأو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رحمان اور رحیم میں دونوں کا جو اصلی مادہ ہے، روٹ ورڈز ہیں، وہ راحا میم ہے. ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے. تو رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پہ ہے، جو بہت شدید جو ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے بہت زیادہ. جیسے فعلان پہ غضبان، عطشان، جوعان. اور پھر جو رحیم ہے جو میں پہلے بتایا جو رجیم میں آیا تھا کہ یہ اسم الفاعل مبالغہ کا بھی ہے اور اسم المفعول کا ہے، تو یہاں پہ یہ اسم الفاعل کا ہے الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا. یعنی اس میں کنٹینیوسلی ہے، دوام ہے، لگاتار، جو کبھی رکتا نہیں ہے. تو بہت انتہا بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ میں رحیم یعنی بغیر، آپ دیکھیں کہ ان کے دونوں کے درمیان کوئی واو عطف نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک ساتھ ہیں چلنے والے، جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اتنا تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین یہ پہلی آیت میں نے لکھی ہے. اصل میں سورہ فاتحہ میں یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں شامل ہے یا نہیں ہے. تو کئی علماء جو ہے اس کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو. تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی جو ظہری نماز ہوتی ہے اس میں یہ زور سے پڑھتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ، اور کوئی جو اس کو نہیں مانتا وہ الحمدللہ سے ان کو مانتا. تو اگر آپ بسم اللہ کو شامل کریں تب بھی 7 ہی آیتیں ہونی ہیں، اور الحمدللہ سے بھی آپ شاید شروع کریں تب بھی 7 آیتیں ہوتی ہیں.
فرق یہ ہو جاتا ہے کہ جو انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اس کو ایک کر لیتے ہیں، اور ہم اس کو دو کرتے ہیں، جیسے صراط الذین انعمت علیہم کو الگ کیا، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو الگ کر دیا۔ تو اس طرح یہ پھر لاسٹ میں انت جا کے یہ برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ الحمد سے شروع ہو رہی ہے، الحمد ال لگا ہوا ہے آپ کو، تو یہ اسم ہے، اور حمدو پہ دال پہ پیش ہے، تو یہ مبتدا بن سکتا ہے، اسم معرفہ بھی ہے، مرفوع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبتدا ہو گیا، مبتدا مطلب یہ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے تو اب خبر کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، اور الحمد میں یہ حمد یحمد حمدن، اس سے یہ ہوتا ہے کہ، اور اس میں جو معنی ہوتے ہیں یہ تعریف اور شکر شامل ہوتا ہے۔ حمد میں جو ہے یہاں تعریف اللہ تعالیٰ کی اور شکر دونوں شامل ہیں۔ تعریف ہم اس کی کر سکتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی بھلے نہ ہو، لیکن وہ اچھی چیز ہے، دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے دور سے، اور شکر اس کا کیا جاتا ہے جس سے کوئی واقعی ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہو، پہنچا ہو۔ للہ، اللہ لفظ الجلالہ میں جو لام پہلا ہے وہ جر سے ہے، تو یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے نا، کسرہ میں، اور پھر اللہ ہی میں جو حمزۃ الوصل ہے وہ لکھنے سے رہ جاتا ہے، اور یہ سبھی میں ہوتا ہے، جیسے آپ کسی بھی معرفہ جو ال کے ساتھ لگا ہو اور اس میں لام جارہ جب لگائیں تو اس میں حمزۃ الوصل لکھنے سے رہ جاتا ہے۔ للہ، اللہ لفظ جلالہ لام حرف جر کے لیے مجرور ہے، اور یہ جار اور مجرور، اور یہ پھر متعلق ہیں، کس کے متعلق ہیں؟ یہاں دیکھیں کہ خبر کوئی نہیں آ رہی مرفوع حالت، کیونکہ ربی بھی کسرہ میں ہے اور العالمین بھی یا سے مجرور ہے، یا منصوب بھی ہو سکتا ہے، تو اب مرفوع کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ جار اور مجرور یہ اس ایک خبر ہونے والی ہے اس کی جگہ یہ لے سکتے ہیں، تو اس کی جگہ جو ہوتی ہے وہ اصل میں مستقرن اس کو مانا جاتا ہے، تو یہ ایک اصل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظرف مستقرن خبر ہوئی مبتدا کی، تو اس طرح یہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہوا۔ یہ ربی جو ہے یہ مجرور ہے، اور یہ صفہ ہے اللہ لفظ جلالہ کی، مجرور، پھر بغیر تنوین سے ہے تو یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور العالمین یہ مضاف الیہ ہے، اس میں ال لگا ہوا ہے تو معرفہ ہے، اور پھر یہ جمع مذکر سالم ملحقن ہے، جو عالمون واو سے رفع حالت میں ہوتی ہے، اور العالمین یہ نصب اور جر میں یا سے ہوتی ہے، تو یہ یا ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اور اس سے یہ پھر مجرور ہے مضاف الیہ، تو یہ مرکب اضافی ہوا۔ مرکب اضافی جو مرکب جو ہوا آپ کا، یہ مل کے صفہ ہو جاتی ہے اللہ لفظ جلالہ کے، اور اللہ لفظ جلالہ اپنے صفہ سے مل کے مجرور ہو جاتا ہے لام حرف جر کے لیے، اور لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کے یہ خبر ہو جاتا ہے جو محذوف خبر ہے اس کی، اور عالمین یہ عالمن کی جمع ہے، عالمن
एक आलम, यूनिवर्स, आलमून, बहुत से आलम, जो अल्लाह ताला बेशक जानता है कितने आलम हैं, आलम जो दुनिया है, आलम बरज़ख है, या और भी अल्लाह आलम कितने आलम होंगे। तो उनका वो रब है, रब का माना होता है पालन-पोषण करना, तरबियत करना, परवरिश करना। तो वो सबकी परवरिश कर रहा है, उनकी तरबियत कर रहा है, उन्हें सँभाले हुए है, सारे आलमों को। दूसरी आयत अर्रहमान अर्रहीम, दोनों साथ-साथ हैं, और अर्रहमानी मजरूर है, ये भी अल्लाह लफ़्ज़ुल जलाला की सिफ़ा है। तो ये जैसे रब पहली सिफ़ा हुई, अर्रहमानी ये दूसरी सिफ़ात है। तो अर्रहमानी ये भी रा हा मीम से है, ठीक है? और इसमें भी यही मुबालगा का सीगा है, जो यानी कि बहुत ज़्यादा देना, बहुत यानी बेइंतहा एक्सट्रीमली रहम करना। अर्रहीम ये भी मादा रा हा मीम है, इसमें भी यानी फ़ाइल के इस पे पैटर्न पे है, यानी कंटिन्यूअसली दवाम, पार हमेशा हमेश के लिए रहम करते रहना। तो ये भी मजरूर है, और ये भी अल्लाह लफ़्ज़ुल जलाला की सिफ़ा है। नंबर 3 फिर है मालिक यौमिद्दीन, और मालिकी मजरूर है ये भी। तो ये नंबर 4 सिफ़ा हुई अल्लाह लफ़्ज़ुल जलाला की। और मालिक ये मतलब ये होता है मलका यमलिकु से, मुल्कन या मिल्कन या ममलिकतन के मस्दर हैं, यानी किसी का मालिक होना, कुल इख्तियार रखना और गालिब होना। तो अल्लाह ताला जो है कुल इख्तियार रखता है, मालिक है, किसका मालिक है? यौमिद्दीन का। तो ये मालिकी मुदाफ बन रहा है साथ-साथ में, और यौमी मुदाफ इलैह है। यौम यानी दिन, और फिर यौम जो है साथ मुदाफ, खुद मुदाफ भी बन रहा है, क्योंकि ये भी बगैर तनवीन से है, कसरा सिंगल है। और अद्दीन ये मुदाफ इलैह है मजरूर यौमा के लिए। तो अद्दीन ये इस्म ज़ात भी है यहाँ पे, यानी बदला, जज़ा और सज़ा का। और यौमी जो है ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके ये मालिकी के लिए फिर मुदाफ इलैह हो जाते हैं, और मालिकी अपने मुदाफ इलैह से मिलके ये सिफ़ा है नंबर 4। तो ये अब देखें कि पूरा जुमला एक हो रहा है यहाँ पे। इस्म मजरूर अल्लाह लफ़्ज़ुल जलाला अपने चारों सिफ़ात से मिलके मजरूर हो जाता है लाम हर्फ़ ज़र के लिए, और ये फिर जार और मजरूर ये फिर मुतअल्लिक़ हैं ख़बर महज़ूफ़ के, जो मुस्तक़र्रुन होती है, और वो फिर मुब्तदा हो जाती है, सॉरी ख़बर हो जाती है अलहम्दु मुब्तदा की। यहाँ ये तीनों आयतें जो है, ये हमें बताती हैं कि हाँ, तो एक तो है कि रब्बुल आलमीन है, पूरे आलमों का पता नहीं कितने आलम हैं, उनको पालने-पोसने वाला है, यानी हर मिनट में, हर घड़ी में वो सबको देखता है, सबको सँभालता है, सबकी तरबियत करता है। वो रहमान को बेइंतहा वो रहम करता है सब पर, और वो करता जाता है, कंटिन्यूअसली है। और ये तो है यहाँ दुनिया की। फिर हमें पहचानना है कि हमें इस दुनिया से जो कुछ भी करके जाना है, उसका हिसाब एक दिन अल्लाह के सामने देना है।
تو यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो मालिक यौमिद्दीन है, वो मालिक है यौमिद्दीन का, आखिरी दिन का। असल में मालिक तो यहाँ भी वो मालिक ही है, लेकिन यहाँ हमें कुछ आज़ादी दे रखी है, कुछ हद तक। मालिक यौमिद्दीन माना ये है कि वहाँ हम कुछ भी कर नहीं सकते अपनी मर्ज़ी के बगैर, यानी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर नंबर 4 जो आयत है, अब ये सब कुछ पहचानने के बाद 4 नंबर की आयत बहुत इम्पोर्टेंट आयत है और ये बीच की आयत हो जाएगी। और इसमें भी बीच में एक और है कि इसके भी 2 हिस्से हो गए। इस आयत के भी 2 हिस्से हैं और ये भी मौजज़ा है अल्लाह की तरफ से कि फिर 3.5 और 3.5 हो जाती है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वाव बीच में दिया हुआ है, वाव जो है हर्फ़ अतफ़, जिसमें इय्याका नअबुदु, ये सब पहचानने के बाद हर आदमी जो अक्ल सलीम वाला है, अक्ल उसकी फ़ितरत जो है वो सलीम है, तो वो यहाँ तक पहुँचेगा और वो अब क्या बोलेगा कि इय्याका नअबुदु। ये इय्याका जो है, ये ज़मीर मुनफ़सिल है मंसूब का, ठीक है? और ये असल में होना था नअबुदु का, जिसको मुक़द्दम कर दिया गया है एम्फसाइज़ के लिए, जोर देने के लिए जुमले में। यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी ही यहाँ पे होगा। तो अब तेरी ही यहाँ पे असल में हम मुख़ातब कर रहे हैं अल्लाह ताला को। किससे मुख़ातब हैं? हम अल्लाह ताला से मुख़ातब हैं, डायरेक्टली अल्लाह ताला से हम कुछ कह रहे हैं, ठीक है? तो हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान कोई भी दूसरा या तीसरा कोई भी कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली हम अल्लाह ताला से कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इय्याका नअबुदु। नअबुदु ये फ़िल मुदारे है और ये अबदा यअबुदु इबादतन से होता है। इसका माना होता है कि यानी पूरे एहसानमंदी के साथ अपने मुहसिन की मुकम्मल इताअत करना, फरमाबरदारी करना, बंदगी करना, इबादत करना। तो नअबुदु इसमें फ़ाइल मौजूद है, मुस्ततिरन तक़दीरुहु नहनु, हम, तो हम में आ रहा है, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ करते हैं नहीं है, यहाँ करते रहेंगे भी है, क्योंकि जो फ़िल मुज़ारे है, वो हाल और मुस्तक़बल दोनों में होता है। यानी प्रेज़ेंट टेंस में भी आप कह रहे हैं और फ्यूचर में भी ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अल्लाह ताला से। तो ये एक अहद है फ्यूचर का और जो अभी जो आप बयान कर रहे होते हैं, वो है हाल अपना बयान कर रहे हैं। अपना हाल ये है कि मैं इबादत करता हूँ सिर्फ़ तेरी ही और मैं इबादत करता रहूँगा सिर्फ़ तेरी ही फ्यूचर में भी। तो ये एक अहद है और ये हम किससे कह रहे हैं डायरेक्टली, सुनने वाला कौन है? सुनने वाला अल्लाह ताला है। कोई सिफ़ारिश करने वाला यहाँ मौजूद नहीं है, सीधा अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं। और फिर वाव हर्फ़ अतफ़ है, ये पिछला वाला जो जुमला फ़ेलिया कंप्लीट हुआ, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल बिही के साथ में, और जुमला पहला जुमला है इब्तिदाइया, व इय्याका नस्तईन, वाव हर्फ़ अतफ़ से ये जो आगे आने वाला जुमला है, ये मातूफ़ हो जाएगा और जो पीछे जुमला है, वो इय्याका नअबुदु
वो मातूफ अलैह हो जाना है। तो ये भी पीछे वाले जुमले की तरह ये इय्याका, ये ज़मीर मुनफ़सिल मंसूब मफ़ऊल बिही मुक़द्दम, और नस्तईन ये इसमें जो रूट वर्ड हैं वो ऐन, वाव और नून है। जो आवाना यावूनु से आना यावूनु होता है, यानी किसी की कोई पश्त-पनाह में होना, दरमियान में होना। और इससे ये फिर सीगा है जो 10th का सीगा है, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु, इस्तिफ़आलन के पैटर्न पे, जो इस्ताना यस्तईनु और इस्तिआनतन इसका मस्दर होता है, और इसका मतलब होता है मदद मांगना या मदद चाहना। तो यहाँ पे ये इसमें भी जो फ़ाइल मुस्ततिरुन तक़दीरुहु नहनु वुजूबन है। तो हम यहाँ पे आ गया कि और सिर्फ तुझ ही से ही हम मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। यहाँ भी वही बात जो फ़ेल मुज़ारे आ गया, तो ये हाल हम बयान कर रहे हैं अभी का, कि हम मांगते हैं, मदद मांगते हैं। किससे मांगते हैं? सिर्फ तुझी से। ठीक? तो ये हम तुझी से मतलब डायरेक्टली अल्लाह ताला को कह रहे हैं, सीधे-सीधे अल्लाह को कह रहे हैं, कोई बीच में नहीं है। और फ्यूचर में के लिए भी हम कह रहे हैं कि हम माँगते रहेंगे आगे भी। किससे? कि अल्लाह तुझी से माँगते रहेंगे। तो ये हम अहद कर रहे हैं, एक अल्लाह ताला से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक मुआहदा कर रहे हैं अल्लाह ताला से। अब क्या हम माँग रहे हैं, क्या मदद माँग रहे हैं? वो आ रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना में जो इहदी है, वो फ़ेल अम्र दुआइया है। दुआइया क्यों है? क्योंकि ये हम माँग रहे हैं, हम कह रहे हैं अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला जो बड़ा है वो तो अम्र होता है, अगर अल्लाह ताला कहे तो। और जो नीचे का दर्जे वाला जो ऊपर वाले दर्जे से कहे तो वो फिर दुआइया होता है। तो ये हम कह रहे हैं अल्लाह ताला से। और ये हदा यहदी हुदन से बनता है, जिसमें असल में ये तहदी था। तो किस तरह हुआ, फ़ेल मुज़ारे की अलामत ता जो है ये महज़ूफ़ हो गई। फिर लास्ट में जो या यानी अलिफ मकसूरा था, वो भी महज़ूफ़ हो गया मजज़ूम होने के लिए। तो ये फिर हार आ गया था, पढ़ने में नहीं आ रहा था, इसलिए ये हमज़तुल वस्ल लगाया है। तो ओ से होगा फिर इहदी। इहदी पहले अम्र दुआइया, और इसमें फ़ाइल मौजूद है, मुस्ततिरुन तक़दीरुहु वुजूबन अंता, और इसका माना रास्ता बताना, रास्ता समझाना, रास्ते पे चलाना या मंज़िल तक पहुँचाना। तो इसमें हमारे लिए सारे के सारे माने शामिल हैं कि या अल्लाह हमें रास्ता बता, रास्ता समझा, उस रास्ते पे चला, और मंज़िल आखिर तक हमें पहुँचा। और मंज़िल कौन-सी है हमारी? जन्नतुल फ़िरदौस, वहाँ तक हमें पहुँचा दे। तो अल्लाह करे ये सारे माने जो है हम जब पढ़ते हैं तो ये हमारे इंटेंशन में हो, हमारे दिमाग में हो। और उसके साथ में ना जो है ये इसमें है ज़मीर, और मुत्तसिल है, अटैच लगा हुआ है, तो ये मंसूब है महल्लन, क्योंकि ये इहदी के लिए मफ़ऊल बिही है। हमें, तू रास्ता बता, तू रास्ता समझा और उस पे चला आखिर मंजिल तक हमको। और किस पे चला? सिरात पे, ए यानी रास्ते पे। अस्सिरात ये भी मंसूब है, अस्सिरात तो पे ज़बर देख रहे हैं आप इससे, तो ये भी
मफऊल बिही है इहदी का दूसरा। रास्ते पे चला, कैसे रास्ते पे? अल मुस्तकीम, जो अल मुस्तकीम हो। और ये जो मुस्तकीम है इसमें रूट वर्ड्स हैं काफ, वाव और मीम। जो काम यकूमु से शुरू में होते हैं, इसका माना खड़ा होना भी होता है, इसका माना सीधा होना होता है, और क़याम करना जिसे इसी से होता है। फिर ये वही इस्तफ़आला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आल के पैटर्न पर है। इस्तिक़ामा यस्तक़ीमु इस्तिक़ामतन, है ना, इस्तिक़ामत जो हम बोलते हैं। और इसमें मतलब होता है बिल्कुल सीधा, या बिल्कुल सीधा हम खड़े होते हैं, इसका माना क्या होता है? कुछ चढ़ाई है तो उस पे हमें छलांग मजबूत रख के कहीं हम जो है उस रास्ते से फिसल न जाएं, इधर उधर न चला जाए। तो ये उस वैसा रास्ता जो बिल्कुल सीधा हो, वो ये फिर अल मुस्तकीम की तरह ही है, जो मीम पे आप देख रहे हैं कि जबर है, और अस्सिराता भी जो है मंसूब है, ये भी मंसूब। तो ये अस्सिराता के लिए नात हुई, सिफा है, सिफतुन। तो ये सिफा और मौसूफ मिलके ये दोनों भी मफूल भी ही हैं एदी फ़ेल के लिए। तो ये अस्सिराता के लिए नात हुई, सिफा है, सिफतुन। तो ये सिफा और मौसूफ मिलके ये दोनों भी मफूल भी ही हैं एदी फ़ेल के लिए। फिर सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब यहाँ भी सिराता जो है ये मंसूब है, और आप देख रहे हैं कि बगैर अल से है, और इसमें तनवीन भी नहीं है। तो सीधा-साधा हमें समझना चाहिए कि ये कहीं मुदाफ तो नहीं बन रहा, तो ये मुदाफ बन सकता है। और ये मंसूब क्यों है? सिराता, तो पे जबर है, क्योंकि ये जो पीछे सिरात आया, इहदिन सिरात, उस सिरात का बदल है, यानी उसकी जगह है। आप उसकी जगह भी ये भी ले सकते हैं, जैसे इहदिना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यानी पहले तो ये है कि हमें वो रास्ता जो मुस्तकीम पे चला, फिर ये है कि उसी इहदिना, उसी पे चला, उस रास्ते पे अल्लज़ीना, इसमें मौसूल, और इसमें मौसूल मुसन्ना को छोड़ के मबनी होते हैं, तो इनका एराब जो है महल्लन किया जाएगा। तो अब ये सिराता के लिए मुदाफ़ इलैह हो रहा है, मुदाफ़ इलैह मजरूर होता है, तो ये महल्लन मजरूर है। इसमें मौसूल मुदाफ़ इलैह हो गया, और इसमें मौसूल भी जुमले में अकेला कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ उसका सिला होना ज़रूरी है, तब ये कुछ माना हमारे समझ में आएगा। तो अल्लज़ीना वो जो, या वो लोग जो, कौन लोग जो अनअमता अलैहिम, ने जिन पर बहुत खुशहाली तू दी, बहुत इनाम जिनको दिया। तो ये अनअमता जो है, ये नून ऐन मीम, मीम जो है इसके मादा हैं असली, और ये अफ़अल युफ़इलु इफ़आल के पैटर्न पे है। अनअम युनइमु इनआमन, तो इनाम, इससे फिर ये फ़ेल मादी का सीगा है ये, ठीक? और फ़ेल मादी में फ़ेलुल मादिल मबनी अला सुकून, और ता जो है ये इत्तिसालुहु फ़ाइल, ज़मीर मुत्तसिल मबनी महल्लन मरफ़ू, फ़ाइल हो गया। और ये अंता में जैसे होता है, फ़ाइल मौजूद है। फ़ेल और फ़ाइल अलैहिम, अला
حرف جر، اور ہم جو ہے یہ ہم تھا جو ہا سے پہلے یا ساکنہ ہونے کی وجہ سے یہ پھر ہم پڑھا جا رہا ہے، علیہم، اور ہم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محلی جری، یہ مجرور ہو جاتا ہے اعلیٰ حرف جر کے لیے، اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے انعمت فعل کے. اس طرح یہ انعمت علیہم جملہ فعلیہ ہوا، اور جملہ فعلیہ یہ الذین اسم موصول کے لیے صلہ ہو جاتا ہے، اور صلہ جو ہے اپنے یعنی موصول اپنے صلے سے مل کے یہ مجرور ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم رستہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کون سا رستہ مانگ رہے ہیں؟ کہ یا اللہ تو ہمیں اس رستے پہ چلا جس رستے پہ تو نے جن کو تو بہت خوشحال رکھا، بہت زیادہ جن کو تو انعام دیا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تو انہی رستے پہ چلا، انعام والے پہ ہمیں بھی انعام عطا فرما، خوشحال رکھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخری آیت ہے سورہ فاتحہ کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس میں غیری یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرور ہے، جو آخری حرف ہے غیر کا را اس پہ کسرہ ہے، جر ہے. تو یہ زیر کیوں ہے؟ یہ زیر ہے اس لیے کیونکہ یہ الذین جو اسم موصول پیچھے تھا یہ اس کا بدل ہے، یعنی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صراطہ کے لیے مضاف الیہ ہو رہا ہے. ٹھیک، تو یعنی راستہ وہ راستہ نہیں سوائے اس راستے کے جو المغضوب علیہم. تو المغضوبی اب غیر جو ہے ساتھ ساتھ میں مضاف بھی بن رہا ہے. ٹھیک، اور جب مضاف بن رہا ہے تو مضاف الیہ ہوگا، تو المغضوبی یہ مضاف الیہ ہے. اور یہ اصل میں روٹ ورڈ ہے اس کا غین، ضاد اور با، جو غضبا یغضب غضبن ہوتا ہے، غصہ ہونا، غصہ کرنا، اور اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے تو کسی پہ غصہ کرنا. ٹھیک، تو اس سے پھر یہ متعدی ہو جاتا ہے. المغضوب یہ پھر کیسے بنا؟ غضبا یغضب سے ہوتا ہے، مجہول صیغے سے، کیونکہ یہ مفعول کے پیٹرن پہ ہے، اسم المفعول ہے یہ مغضوب. ٹھیک، یعنی جن پہ غصہ کیا گیا. علیہم، ہم ضمیر جو متصل اعلیٰ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہ مجرور ہو جاتا ہے اعلیٰ حرف جر کے لیے. تو ان پر جن پہ تو بہت غصہ ہوا. ٹھیک ہے نا، اور غصہ بھی آپ کو معلوم ہے کس پہ کیا جاتا ہے؟ جس کو پتہ ہوتا ہے کسی چیز کا، اور پتہ ہونے کے باوجود وہ کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کرتا، تو اس پہ پھر غصہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بچائے. اب یہ غیر المغضوب، مغضوب جو ہے یہ اسم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسم کا اپنا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، وہ ٹائم بند نہیں ہوتے. تو یہاں پہ آپ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ غیر المغضوب میں جو پہلے ہوئے، جن پہ تو غصہ کیا پہلے، اور جن پہ ابھی تو غصہ کر رہا ہے، اور جن پر تو بعد میں کبھی غصہ ہونے والا ہے، ان تینوں حالتوں میں سے اللہ ہمیں تینوں حالتیں بچا. ہم وہ ایسا راستہ جن پہ وہ تینوں حالتیں آ رہی ہوتی ہیں، جن پہ تو غصہ کیا ہے، جن پہ تو غصہ کر رہا ہے، اور جن پہ تو غصہ ہوگا، ان سے ہمیں بچائے. ولا الضالین، اور واو حرف عطف ہے یہاں پہ،
اور اس کے بعد میں لام لا آ رہا ہے، تو یہ لا جو ہے یہ بھی حرف ہے، حرف نفی۔ تو یہاں پہ حرف نفی جو ہے اصل میں غیر آ رہا ہے، تو یہاں پہ غیری کے لیے ضالین مجرور ہے، وہی مغضوب کی طرح مضاف الیہ۔ تو یہ لا جو ہے ایمفیسائز کے لیے ہے اور زور دینے کے لیے، اور نہ ہی الضالین، اور یہ بعد لام لام پہ ہے، اس کے روٹ ورڈ جو اصل میں ہوتا ہے یہ ضلل یضلل، جو ادغام ہو جاتا ہے ڈبل لام جو ہوں گے ان کا ایک ہو جائے گا، اور وہ ضل یضل ضلالتن یا ضلالن سے ہوتا ہے، اور اس کا معنی گمراہ ہو جانا یا راستہ بھٹک جانا، راستہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھٹک جانا۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ یا اللہ نہ ہی ان کے راستے پہ چلا جو بھٹک چکے ہیں، یا جو بھٹک رہے ہیں، یا جو آگے بھٹک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تینوں حالتوں سے یا اللہ ہمیں تو بچا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے غیر مغضوب سے اور ضالین سے، اور اللہ تعالی ایسے راستے پہ چلائے جن سے اللہ تعالیٰ جن کو انعام دیا ہے اور جنت الفردوس تک منزل تک پہنچائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔